ত্রিপুরা শুধু ত্রিপুরা মুথা খাইনাকে ত্রিপুরা সা অবলে অব যারাও চেরাই আফিক যেটা রিয়াং লকাইনি আফিক বা চেরাই চিকনটা চেরাই বুসা বড় ফানো কৌনো বিশ্বাস খালাইয়া যদিও ত্রিপুরা মুথা খাইকেছে ত্রিপুরা সা খাইকেছে বিজেপি নি এমডিসি বা বিজেপি নি এমএলএ বিজেপি নি মন্ত্রী তংনাই রসং যারা ত্রিপুরা দেববর্मा सुने रखे जोंखै ত্রিপুরা साया दिबा जोंखै ত্রিপুরা साया दिबा जों ত্রিপুরা सानि एंटी ত্রিপুরা सा इंके गां ताइसिम साका जों भाइके भोट मानखाबा বিজেপি খাইনা एंटी ত্রিপুরা सा इंके गत लोकसभा निर्वाचन रेपुटी ত্রিপুরা सबचेয়ে বেশি ভোট বাই কেন মানখা বিজেপি एंटी ত্রিপুরা सा इंके गत विधानसभा निर्वाचन ত্রিপুরানি রাজ্যনি বিধানসভা 20টা সিট রিজার্ভেশন দङ জনজাতির অনে এসটি নি আর 18টা সিট ভাইকে মানখাবা আইপিএফটি বিজেপি কখনো एंटी ত্রিপুরা সায়া বরংস ত্রিপুরা মুথারাও আগামী দিনে एंटी ত্রিপুরা সায়া পরিষ্কার কওয়া এইসব চিনি ত্রিপুরা সায়া বিভ্রান্ত হলে কোনো লাভ হইয়া বরং যতই সাথে জাতি নিকাও যতই সাথে ত্রিপুরা সায়া নাই অব মুখুবাই সাবে কখনো ইয়া কামবাই কিন্তু মা ফুংনাই অব হাইছে ওকে বরং যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ইস্যু খালায়ে চিনি बुबाग्रानो इस्यु खालायो बुबाग्रानो आं राज परिवारनि बिरुद्ध बुबाग्रानो आंबो समर्थन खालायो बुबाग्रानखे बर तमा खायका ओ सीआरपी आसाम राइफलनि बुलेट प्रुफ हाइसे खालायरिखा सीआरपी आसाम राइफलनि जे बुलेट प्रुफ कोनो शत्रुता मिरो যখন आक्रमण खायका इनके ओ राजानो खाखलाबो रय तंखा माने तो सीआरपी रनि बुलेट प्रुफ गुली कावखांके तो खाखला नांखाय गुली जां सुत्राय थानायता बरनर नाया जा बर राजा करी इनके जखन प्रदूत किशोर करी इनके त्रिपुरा मुथा चिनी बुबाग्रा करी इनके त्रिपुरा मुथा पार्टीबो तोया सरकारबो तोया राजानो जत सम्मान खलायो राजानो बुलेट प्रुफ खलायमानि बागै राजानो बलिर बाथा खलायमानि बागै त्रिपुरा मुथा तिनि सरकार तो दावबो सरकार खलाय तो किन्तु आगामी दिनाव बर राज परिवारनो বিশ্বাস खाइते खाइते किन्तु अंध বিশ্বাস अंनाय जखन एरपरेखे किन्तु सारा त्रिपुरा रायजोनि बरनो मुखां फेरावनाय एबं कक फिरावनाय दावबो समय दंखो বড় এইসব উল্টা জাপটা কক খায়া যার ফেসবুক ইউটিউব যেইভাবে ব্যাড কমেন্ট খায়া যার সুস্থ মস্তি কবাই ঠান্ডা অববাই বড় সামন খাইতো বরনি ডিমান্ড খাইতো দিল্লিও রহতো চিনিব দিল্লিও এমপি দङ जों सिया फानो चिनि दिल्लिও দুইজন প্রতিনিধি দङ প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রী কেন্দ্র মিনিস্টার চিনি দङ এরপরে এমপি দङ রেপুটি ত্রিপুরা বড় যদি পার্লামেন্ট বিল রহকাইকে जों মান খামু নরিয়া ফানো जों রিখামু কিন্তু পরিষ্কার কওব বরনি বিল তাবো দিল্লিও রহমানি কरै बरौने बिल ताबो एडिसियो बिल पास खालायमानि करै बरौने कोनो बिलबो करै एवं राज्यसभाबो करै तिनि त्रिपुरा विधानसभाबो करै राज्यपालनियावबो करै कोनो बिल करै अब सम्पूर्ण जुमला अब सम्पूर्ण मिसाक काजे अबनो केबो বিশ্বাস खायजानाय कोनो प्रश्नइबो फाया যারা বিভ্রান্ত উনারা ওনারা বিভ্রান্ত তাউদি বিজেপি একমাত্র উন্নয়ন নাইও বিজেপি এডিসিনো উন্নয়ন খাইনানি নাইও বিজেপি এডিসিও যে স্বর্ণপন্ন পুরনখাय চাকরি দিনানি নাই दङ বিজেপি রাও এডিসিনো কেন্দ্রনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং রেনানি পরিকল্পনা লাই দङ বিজেপি রাও এডিসি সিডন এডিসি সিডন 30টা 28টা সিডন তিনি 48টা সিট দুইটা রাজ্যপাল নমিনেটেড সহ 50টা সিট খাইনানি পরিকল্পনা লাই দङ যত সমাজনো তিনি 19টা সম্প্রদায় যারা ত্রিপুরা তনাই জনজাতি তনাই রাও जों যতন সম্মাননানি ব্যবস্থা খাই দङ তিনি সমস্ত দিক দিকে তাও এডিসি এলাকা যত উন্নয়ন নাই राज्य सरकार राज्यनि मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देवनि नेतृत्वे राज्यनि प्रकल्प मुख्यमंत्री प्रकल्प केंद्र प्रकल्प बाय जों जत एडिसि एलाका उन्नयन खालाय दङ काजे बराव सुदु सोरबा साथै कायसा काव दङ अ नगो चागो अ नगो खियो अमा हायसे अंसियो बोसोराय बोसोरा बुमा बुफानि बारकुं कागे बुफानि बोखनाय सासि कैसि खाय दंसियो काजे अबहाय खायमानि जाया अब राज्यनि बरो आगामी दिन जवाब बिनाय बराव যতই বিভ্রান্ত খাইতো आं তিনি চ্যালেঞ্জ সানায় আগামী বিধানসভা নির্বাচন আবার বিজেপি সরকার দংনায় ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যদিও ওখানকে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন বিজেপি আবার ক্ষমতা ফাইনায় বরাव অমহাইকে যে সুখ লায়ে আবনবাই आं হয়তোবা ত্রিপুরা মুথার আবার আনি বিরুদ্ধে কমেন্ট খাইনায় आं বরাवनो সাগো তামনি বয় জুকার হিনকা বরাवनो তামনি বয় নাটক হিনকা কেবো সাগো জাতিনি বাগৈ কেবো সাগো আইননি বাগৈ কেবো সাগো ত্রিপুরা ছানা হামজাগো केबो सागो त्रिपुरा लैंड केबो सागो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अबोबा पूरा नेशाग्रस्त हाइसे सिबले दिल्ली थांलायका एक लगे त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी रखे सागो हमलो त्रिपुरा लैंड चाहिए बरखे साका ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अथच एक लगे थांजाओ तिनी दिल्ली ताबोखे परिष्कार साथी नरो ना कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नायो ना कि त्रिपुरा लैंड नायो जे कोनो एकटा साने बरनि ना कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बिनि थांखा
নাকি ত্রিপুরা ল্যান্ডে বিনি থাকা কেবল কি বিল রেখা কেবল থানিয়ার ডিমান্ড খাইকা কোনো নেতা ভাই আলোচনা খাইকা